السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمل الوجود بميلاد أشرف مولود، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diterjemah mboten niki? Sebelumnya saya mohon maaf kepada para habaib, para kiai, para majelis guru. Mungkin terjemahannya 11-12 nggak apa-apa ya. Yang penting insya Allah tak keluar dari judul. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan beliau ini, tamu kita yang hadir di majelis Ashabul Mustafa ya, yang dipimpin oleh Kiai Duha. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah. Beliau ini Habib Soleh bin Yahya Maula Dawilah. Saya selalu diajak kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari tamu salah satu zuriat yang dari Yaman. Banyak zuriat di sini, habaib dari sini, ya dari Indonesia. Ini dari Hadramaut, Yaman, Tarim. Pernah ke Tarim? Nah, mudah-mudahan datangan beliau ini kita bisa nyusul atau anak-anaknya mondok belajar di sana ya, khususnya TPQ yang dipimpin oleh Pak Yai Abdul Jabbar. Amin. Beliau mengawali dengan ceramahnya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama kita menghadiri Maulid yang pertama kali di daerah Sulur. Dan salawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta kerabat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. هذا المجلس في أول يوم وفي أول ليلة من شهر ربيع الأول. Di majelis ini kebetulan pertama kali malam Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Yai Jabbar nggak salah menempatkan malam pengajian di malam yang pertama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semangat sampai akhir Maulid, bahkan sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin ya Habib. نجتمع وتجتمعون فرحة وسرورا بالنبي سيدنا محمد. Kita berkumpul ini penuh dengan kegembiraan, kesenangan dengan menyambut kedatangan Rasulullah, lahirnya baginda Rasulullah, pemberi syafaat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي دعانا بالفرح والسرور هو الله سبحانه وتعالى في كتابه على كل النعم الذي أسداها لنا. Yang mana beliau mengajak kita kepada nikmat-nikmat yang membawa kita kegembiraan sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan anugerah kenikmatan yang tidak ada tarah, nikmat besarnya besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala sahabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, fadlullah huwa al-ilm wa rahmatuhu huwa Sayyidina Muhammad.
Sahabat Abbas mengatakan anugerah yang besar yaitu anugerah ilmu yang diberikan kepada kita serta kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالله في هذه الآية دعانا إلى الفرح والسرور بفضل الله والرحمة وهو نبينا محمد. Disitulah Allah mengajak kita semua mendapatkan kegembiraan, keutamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وروى الإمام البيهقي أن النبي يعني سوى عقيقة عنه صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh sahabat Baihaqi, Imam Baihaqi, Rasulullah SAW عقة كده يعني عقيقة عن نفسه. عقيقة أيوة سوى عقيقة نفسه. عقيقة Akikah itu seperti kita lahir terus membuatkan akikah ya. Mungkin setiap mengakikahkan pada dirinya. Rasulullah mengakikahkan pada dirinya. Kalau kita tidak mungkin bayi sudah mengakikahkan dirinya ya. Itu secara otomatis. Itulah kehebatan atau kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندنا في الفقه الشافعي يجوز أن تعق عن نفسك إذا لم يعق عنك أبيك. تعق عن نفسك. Menurut Imam Syafi'i, kita juga bisa mengakekkan dia sendiri manakala orang tua tidak mengakekkan. Saat itu orang tua tidak mampu, tidak ada uang, tapi kita besoknya sudah besar kaya, mampu beli kambing mengakekkan diri. Boleh menurut Imam Syafi'i. Lakin ajib, An-Nabi عق عن نفسه وأبو طالب جده عق عنه. لماذا يعق؟ Nah, tapi suatu keanehan Rasulullah mengakekkan dirinya secara otomatis ya bisa, tapi pamannya Abu Thalib itu mengakekkan dirinya. Bagaimana caranya? والعلماء يقولون لا يسن إعادة العقيقة. Menurut ulama tidak disunahkan mengulangi akikah kepada orang yang sudah lalu. طيب قال العلماء لماذا عق؟ Mengapa begitu kata ulama? قالوا هذا عق ينبئ عن فرحه وسروره باليوم الذي ولد فيه. هو يعق عن نفسه فرح وسرور لمولده صلى الله عليه وسلم. Jadi akikah ini akan menimbulkan kegembiraan, kebahagiaan pada kita yang bisa dan mampu melaksanakan akikah itu. والفرح والسرور عبادة نتقرب بها إلى الله. Jadi kegembiraan dan kesenangan itu merupakan ibadah buat kita. ورد في الحديث الصحيح أن أبو طالب رأى أبو لهب في المنام. Ada sebuah hadis سيدنا جعفر سيدنا من أيوة رؤيا أبو لهب في المنام بعد موته. Ada salah satu sahabat itu mimpi ya. Mimpi. رؤيا في المنام. Mimpi ya. Pernah ibu mimpi ya, itulah maksudnya ya. Boleh ketawa. Maksudnya ketika mimpi ada sahabat itu memimpikan siapa tadi Abu? رؤيا في المنام رؤيا. أيوة. Nah iya. Kata Habib Umar, saya mungkin pendengarannya kurang. Jadi kata Habib Umar yang didengar oleh Habib tadi, ada Abu Lahab itu diimpikan oleh salah satu sahabat. Iya. Nah, alhamdulillah dibenarkan. Nah, Bapak kurang lebih yang penting sampean pahami bahwa ini merupakan cerita. Ya, Abu Lahab diimpikan oleh salah satu sahabat. Entah sahabat apa jadi.
وفي رواية قيل جعفر. Nah, ada meriwayatkan yaitu sahabat Ja'far. Nah, sudah jelas ya? Oh, sahabat Ja'far mimpi Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? بعد موته. Sesudah matinya. Ba'da mautihi, sesudah mati. أيوة. رؤيا في المنام أنه يعذب. Ya, beliau melihat Abu Lahab ini disiksa. Dalam kubur disiksa. Mudah-mudahan kita selamat. إلا أنه يوم الاثنين يخفف عنه العذاب. Kecuali pada hari Senin ringan, dikurangi, didispensasi, dikurangi siksanya, selamat dari siksa pada hari Senin. Besok hari apa hari? Besok hari lusa itu Abu Lahab selamat. Sama rumah kalau kubur kalau siksaan. سئل في المنام لماذا يخفف عنك يوم الاثنين؟ Ditanya dalam mimpi itu kenapa kok hari Senin saja, hari Sabtu Minggu seterusnya kok disiksa. وهو كافر. Dia orang kafir. Abu Lahab itu orang sampai mati tidak mau percaya. Padahal dekat dengan Nabi. عاد النبي. Beliau ini Abu Lahab musuhi Nabi. Kita alhamdulillah jadi umatnya yang paling cinta kepada Amin. فقيل له لماذا يخفف عنك يوم الاثنين؟ Terus mengapa kok sampean dapat kemurahan Senin tak ada siksaan? قال خفف لي لأنه عندما جاءت الجارية تبشرني أن ولد أخي جاءه مولود فرح. Nah, dia jawab, saya diselamatkan, diringankan pada hari Senin. Prei tidak disiksa dikarenakan pada hari itu Senin, setiap Senin Abu Lahab itu senang bahwa anak paman saya ini melahirkan seorang istimewa. Senin selamat, alhamdulillah. فاعتقى ثويبية فرحة بالنبي. اعتقى ثويبية جارية. Ya senang sekali dengan Nabi Muhammad SAW. هذا قبل النبي ما يدعو إلى الإسلام وقبل هذا عاد طفل. Ya katanya tadi musuh, kok senang? Iya senang saat belum Nabi Muhammad berdakwah. Begitu Nabi Muhammad sudah tumbuh besar, diperintahkan untuk dakwah, ngajak kepada tauhid, mulai disikut, kalau perlu dibunuh. Jahat enggak? Ya. Siapa itu? Abu Lahab. Ya. فالله لم ينسى الفرح لكافر بالنبي فكيف بالمسلم. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya kepada orang kafir saja diamankan siksa. Kalau dia sayang kepada Nabi Muhammad, apalagi orang Islam, apalagi orang Solor yang kayak begini. Masya Allah, terenyuh saya tadi, lampu mati, tanteng. Waduh, lampu ini murup sebanyak ini, sampai keluar dulu sampai ke sana. Alhamdulillah. قال الإمام الحافظ الكبير seorang ulama besar شمس الدين, namanya Imam Syamsuddin. الإمام الحافظ شمس الدين Imam Hafid Syamsuddin, dia orang hafal Quran, محمد الدمشقي, orang Damaskus. قال إذا جاب أبيات إذا كان هذا كافر جاء ذمه وثبت يداه أنه في الجحيم مخلدا. Nah, beliau ini dari Damsyik mengatakan kalau saja itu orang kafir, ya, dapat keringanan sehingga merasa gembira pada saat hari itu saja. Alangkah bahagianya kita yang tidak kafir, percaya dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فكيف يقول إذا كان هذا كافر يخفف عنه؟ Bagaimana orang ini kafir? فمن عاش مسلما ومن عاش بأحمد مسرورا ومات موحدا. Apalagi dia orang Islam sampai mati pun membawa iman dan Islam. Amin. Ayo amin sing kuat. Husnul khotimah. Panjang umur ya. Biar ketemu Habib Umar bin Syekh Abu Bakar sejak lagi. Insyaallah tahun depan diundang lagi. Senang? Diundang lagi sini ya. Kapan? Ya.
Mudah-mudahan. في هذا الكلام خلاصة هذا الكلام نعرف أن الفرح والسرور بالنبي عبادة نكسب منها الثواب ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. Kesimpulan dari acara ini, apa yang telah disampaikan kepada Habib, masalah kegembiraan, kesenangan itu merupakan keibadaan, termasuk dicatat ibadah. Sampai seneng tapi dapat pahala. Apa sebab? Ya ini karena kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma senang dangdut senang, tidak dapat pahala. Naudzubillah min. وقال الحبيب عمر شيخنا الحبيب عمر إضافة إلى السرور والفرح بالنبي ينبغي للإنسان في ربيع أن يكون له نصيبا من الصلاة على سيدنا محمد. Habib Umar bin Hafid itu mengatakan kelebihan dan lebih utama lagi kegembiraan ini mendapat nilai ibadah manakala yang kesenangan ini benar-benar kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. يجعل له ذكرا من الصلاة على سيدنا محمد. Menjadikan itu dijadikan zikir kepada Nabi Muhammad. Kita salawat, kita zikir salawat Muhammad salawat. Tadi kata Habib Umar, kalau kita sudah dalam zikir 300 ditingkatkan berapa kali lagi? 1000, 2000, apa pancet, apa berkurang? Nah cintanya kata Habib namanya nilainya nih cintanya berkurang. Nah tingkatkan ya cintanya tingkatkan kepada Nabi Muhammad juga kepada zuriat-zuriat Rasulullah SAW melalui kumpulan seperti ini ya. وأن يضيف معه ذكر لا إله إلا الله والاستغفار. Dan menambahkan lagi dengan zikir la ilaha illallah juga astagfirullah, astagfirullah. Ayo bareng-bareng. Astagfirullah. Itu diperbanyak nanti tidur sambil membaca istighfar dan la ilaha illallah. وأن يتسعى في إقامة الواجبات. Dan harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 5 waktunya bagaimana? الواجبات والأوامر التي أمره الله سبحانه وتعالى. Ya. الأوامر التي أمره الله. Manakala itu suatu perintah-perintah yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. ولا يرضى أن يكون أحد في بيته. Allah tidak ridho manakala seorang di rumahnya تارك صلاة أو متهاون بصلاة. tidak melaksanakan sholat, perintah wajib tidak mau melaksanakan, itu tidak diridho Allah. يا يرضى أحد يعمل معصية في بيته أو خارجها. Termasuk juga Allah tidak ridho kepada seseorang yang maksiat, tinggal di rumah maksiat. Maksiat apa? Maksiat mata, النظر الحرام, badang-badangan yang dosa, ترك الحجاب, meninggalkan cadar, meninggalkan Allah apa ini jilbab. الحجاب ليس واجب على الغريب بل واجب على كل من ليس محرم ولو كان جار. Ya, jadi jilbab ini merupakan kewajiban kepada kita, baik itu orang muhrim maupun di luar muhrim, jangan dilepas ya Bu ya. كثير من الناس يظن الجار من المحارم ما شاء الله. Kebanyakan orang-orang juga melihat paling senang kalau orang itu melepas jilbab, laki-laki begitulah biasa. Tapi saya laki-laki ya mungkin sama. يظن الجار ما شاء الله محرم يدخل وينظر ما شاء الله بالمحارم. Oh, itu lihat, katanya laki-laki itu di mana-mana kalau ada cewek-cewek terlepas jilbabnya tuh, wow semangatnya luar biasa. أمر الحجاب جاء من القرآن من الله سبحانه وتعالى. Ingat Po, jilbab itu perintah dari Al-Quran, bukan perintah dari orang Arab, tidak. Perintah dari Al-Quran. Kita imam Quran, pakai Al-Quran, harus dijalankan. Maaf ini sekarang pakai jilbab semua, pulang pakai jilbab lagi dah. Di rumah pakai jilbab dah, di toko pakai jilbab dah, di pasar pakai jilbab dah.
Di kebun di mana? Di dapur, di kamar mandi baru tidak apa-apa. Ya. النبي هل النبي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يعلم بأعمالنا أو لا يعلم؟ Rasulullah marah biar dia lihat mengerti atau tidak mengerti kepada orang yang tidak melaksanakan perintah, di antaranya melepaskan jilbab. النبي قال النبي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Kata Nabi Muhammad SAW, hidupku ini lebih baik dari kalian dan matiku juga lebih baik daripada kalian. Artinya kita harus mengidolakan Nabi, hidupnya ikuti Nabi. Gimana istrinya disuruh apa suruh joget istrinya Nabi? Dah. Suruh lepas jilbab? Dah. Suruh telanjang? Apalagi? Dah. Nah, kita ikuti hidupnya kayak apa, sampai mati pun kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dicontohkan ini para Habib. الأعمال قال تعرض على النبي، أعمالنا تعرض، الخير والشر تعرض على النبي. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, perbuatan kita semua itu akan disodorkan, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ini loh perbuatan umatmu Nabi Muhammad. Loh, apa? Jangan malu, nanti bikin malu loh ya. قال النبي فما وجدت خير حمدت الله. Manakala Nabi Muhammad disodorkan perbuatan kalian semua, ternyata mendapatkan api-api, baik-baik, bagus-bagus. Apa yang diletakkan orang sulur? Majelis sholawat. Alhamdulillah, senang Nabi Muhammad. Majelis begini, tidur. Nah sudah. وما وجدت غير ذلك أعمال معاصي استغفر لنا النبي وحزن. Manakala disodorkan amalnya, ternyata yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad maksiat, melakukan dosa, Rasulullah sedih. Mari kita minta maaf kepada Allah dengan istighfar, juga minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الآن خلاصة الكلام نريد أن نسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kesimpulan kita, Habib memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digiring bersama-sama, berbondong-bondong masuk surganya Allah. Amin. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai salawat. كل واحد في حاضر في هذا المسجد ينوي ويعزم أن يترك المعاصي حتى يدخل السرور على قلب سيدنا محمد. Setiap orang masuk masjid niatnya untuk beribadah supaya Nabi Muhammad SAW senang dengan perbuatan yang kita lakukan. وأن ننوي أن نحافظ على الأوامر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى. Kita niatkan semua perbuatan melakukan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. كل واحد في هذا المجلس الفائز في هذا المجلس الذي يخرج وينوي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. Setiap orang yang ke masjid itu akan merasa senang dengan niat yang baik, supaya apa yang kita lakukan begitu keluar kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال. Mudah-mudahan amin. Allah menerima amal kita semua. Jadi kamu sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يجعل شهر ربيع الأول شهر زيادة في استقامتنا لله سبحانه وتعالى. Mudah-mudahan datangnya bulan Rabiul Awal mulai tanggal 1 sampai seterusnya meningkatkan istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. وأن يجعل شهر ربيع الأول يجعلنا محفوظين فيه من المعاصي والمخالفات. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi tidak berbuat maksiat. Amin Allahumma. أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا صلة بالنبي محمد. Mudah-mudahan kita dijadikan bisa ketemu dan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أن يشغل ألسنتنا في هذا الشهر المبارك بكثرة الصلاة وذكر الله بالنبي محمد، ذكر صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam bulan istimewa ini ayo kita tingkatkan, cintai, banyak-banyak baca salat. Nggih, amin. اللهم اقضي لنا جميع الحاجات. Amin, amin, amin. استر العيوب
آمين واكشف الكروب، آمين نور القلوب. آمين اللهم اجعل لنا مدد من سيدنا محمد. ليه ولا ليه اللهم اجعلنا في كل ساعة وفي نفس آمين نتقرب من ربنا ومن سيدنا محمد. ليه ولا ليه اللهم إن في هذا الشهر لك رحمات آمين وعطايا وفيوضات آمين. تنصرها على قلوب أوليائك، اجعل لنا نصيبا منها يا أرحم آمين. الراحمين. اللهم ابعد عنا كل ما يقطعنا ويمنعنا من فضلك وجودك، آمين من معصية أو تكاسل في طاعات آمين أو معاصي القلوب. يا رب طهر القلوب آمين حتى تتهيأ لفيضك وجودك يا أرحم الراحمين. آمين. يا تواب اجعل هذا المجلس مباركا، آمين. حاضرين فيه واقضي لهم جميع الحاجات، آمين. بارك في أرزاقهم وبارك في أولادهم، وفقنا وإياهم للاستقامة، وأعنا يا رب العالمين آمين. كما أعنت أوليائك على طاعاتك آمين. وأعنتم على ترك معاصيك. أعنا يا رب، امتدت يد الفقراء إن لم يكن عونا لنا آمين. فإنا لا نستطيع على طاعتك، آمين. لا نستطيع ترك معاصيك، اكرمنا آمين. بذلك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. احفظ اندلسيا وزدها خيرات، وزد تلك آمين. المجالس مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، آمين وأعيد ثمراتها علينا آمين. وعلى الحاضرين وعلى جميع البلدة والمسلمين يا رب العالمين، آمين. بتغيير حالنا وحال المسلمين لأحسن حال، آمين الفرج العاجل لنا والمسلمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Leh, وسلم. wala leh. Demikian kurang lebihnya saya bersahabat baik, Pak Kiai, mohon maaf mungkin lebih atau kurang ya kemampuan saya seperti itulah. Yang penting mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yaitu memperbanyak sholawat di bulan yang mulia Rabiul Awal, kita istiqomah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.